المتحف ديال الوداية اللي دشن هاد السنة، واللي الحمد لله كنشوفوا يعني واحد العمل كبير اللي تعمل، وكنشوفوا بأنه هذا الإصلاح اللي قايمين به في مجال ديال الفن، واللي من وراء صاحب جلالة الله ينصرو كيخلي أنه الحمد لله تعطي واحد الإمكانيات للمغاربة باش يجيو يستمتعوا أولا بثقافتهم، يستمتعوا بالباتريموان ديالهم ماتيريال وإماتيريال، باش يمكن يشوفوا التاريخ ويشوفوا يتواصلوا مع التاريخ ويشوفوا كذلك الفن كيفاش هو عامل. مشكورين الإخوان ولا فونداسيون لأنهم فتحوا داو اليوم الليلة ديال المتحف ومفتوحة لجميع المغاربة، يعني عن في جميع أنحاء المغرب، وكذلك الإمكانيات اللي عطاو أنه يعطيو أيام يعني يدخلوا الناس بالمجان، خصوصا الشباب، والطريف كذلك خاص المغاربة اللي موجودين في الخارج، وزاد ساعتين في الصيف كذلك باش يقدروا يدخلوا. هذا كله إمكانيات، لأنه عبر المغرب متاحف كبرى فيها واحد الكنوز اللي هي كبرى، اللي يمكن يشوفوها المغاربة، واللي غادي ما يمكن إلا تفرح أي مغربي، لأنه التراث ديالنا هذاك والحياة ديال جدادنا وديال والدينا. فهذا شيء جد جميل أنه نحافظوا على هذه الإمكانيات اللي هي متاحة. Je tiens à vous dire toute ma reconnaissance et celle de tous les Marocains à Sa Majesté le Roi, d'avoir donné la possibilité d'avoir des musées d'une telle qualité, où les Marocains aujourd'hui ont repris le chemin des musées, le chemin de la couleur, le chemin de la création, et surtout le chemin de la connaissance et de la découverte de leur patrimoine. Je suis reconnaissant et je voudrais remercier Monsieur le chef du gouvernement qui a pris le temps de venir avec quelques ministres pour donner le coup d'envoi à cette nuit des musées. Cette nuit des musées que l'année dernière, on était, il ne faut pas l'oublier, à peu près une trentaine. Aujourd'hui, on est plus de 85 espaces à travers tout le Maroc qui sont venus et qui viennent avec... Et ce qui est extraordinaire, c'est de voir ces gens qui viennent en famille, avec leurs enfants. Ils vont venir après le dîner. Ils vont faire une promenade. Une entrée dans l'été et une entrée dans la lumière et les couleurs de cette vie extraordinaire. Pour tous les Marocains d'ailleurs, parce qu'ils sont d'ailleurs, mais ils sont tous Marocains, ils ont demi-tarif pour tout leur passage et tout leur séjour dans tous les musées du Maroc. Il y a la gratuité pour les étudiants. Il y a la gratuité aussi, ne l'oubliez pas, la gratuité le vendredi, la gratuité le mercredi, pour tous les enfants et les étudiants sur présentation de leur carte. Et tous les vendredis, c'est tous les Marocains qui ont le droit de rentrer dans les musées. Agilel, racinement de l'histoire de l'humanité au Maroc. Et de voir que le Maroc peut partager cette histoire qui est une histoire commune à toute l'humanité. Les traces, les squelettes des dinosaures, tout ça est une histoire qui confirme l'histoire du Maroc, qui confirme que le Maroc a été une terre d'histoire, une terre de l'humanité. J'allais dire que l'humanité a commencé ici, au Maroc, parce que le plus vieux crâne a été trouvé au Maroc. بالنسبه للعمل ديالي انا كيتميز بواحد الميزه اللي هي خاصه وما كتشبهش الفنان اخر، وهذه هي احسن حاجه اللي خاص يكون كيتميز بها الفنان، وهي خاص تكون اللمسه ديالك معروفه. يعني بلا ما تقرا الاسم ديال الفنان تشوف اللوحه وتعرف شكون مول اللوحه. انا اللوحه عندي كنشتغل على الماده، يعني كاين حوايج اللي هي بارزه في اللوحه، يعني يمكن لك تلمس اللوحه وتقدر تحس حتى بالموضوع شنو هو اللي كاين في ديك اللوحه. وكتستغرق واحد المده طويله اللوحه، وحتى مع الاضاءه كيمكن تبدل اللوحه. الا قربتي اللوحه كتشوف اشياء تجريديه، الا بعدتي من اللوحه واحد المسافه ربما كتشوف اللوحه كامله، كتشوفها واقعيه، اكثر واقعيه. امسيه المتاحف هي كانت من قبل
أمسية قاعات الفنية ولات أمسية المتاحف، فهي كتشجع الناس أنهم اللي ما كيشوفوش المتاحف وما كيشوفوش القاعات ديال العرض، انهم ملي كيسمعوا كاينه هذه الامسيه باديه من 6 حتى ل 12 تاع الليل، يعني مجانيه الدخول للمتاحف، كتشجع الناس كيمشيو مع وليداتهم ويشوفوا وكيكتشفوا لوحات ويكتشفوا فنانين. شيء ايجابي هذا بالنسبه لهم، مبادره طيبه. C'est une exposition organisée par la galerie Benia Art dans le cadre de la nuit des musées. Un événement annuel, c'est sa deuxième édition, qui est un événement exceptionnel parce qu'il y a tous les musées et toutes les galeries du Maroc sont ouverts de 18h30 à minuit. C'est une exposition, c'est un événement qui est organisé pour justement ouvrir les espaces des expositions au grand public et pour que le grand public puisse donc connaître les artistes du Maroc un peu partout. Aujourd'hui, j'expose une petite sélection de mes œuvres. C'est deux, si vous remarquez, il y a deux sujets sur lesquels ils sont mes œuvres. Alors la première, c'est deux périodes aussi. C'est une période où il y a le paysage, une deuxième où il y a le corps en mouvement. Le style, c'est un style expressionniste sur lequel je travaille sur la transparence des couleurs, sur la superposition des couleurs aussi, sur le travail plastique sur ces éléments dont on parlait, c'est la couleur, la transparence, la juxtaposition des couleurs. لنا الشرف اللي حضرنا في هذا الميزي دو غالوري في هذه الليالي، وهي مبادرة طيبة اللي تعطي للفن واحد الدعم زائد. اليوم استحملنا رسامة معروفين في مجال الرسم، وكان عندهم واحد إقبال مبدع وعندهم واحد الخدمة متميزة. شكون هما؟ هو عبد الحق رزيمة والإدريسي فيزازي.